शरीयत मुहम्मदी दे विच मातम शबीह सुलझना और जंजीर ने जायज है कि नहीं। कुरान ये कहता है कि तुसीं अपने मुर्दियां दे उपर आहो फगान नहीं करनी। किथे कोल कढ़ हुण मेरे कोल कढ़ दिओ कढ़ नोट कीती आंदे ने कुरान आंदा है कि तुसा अपने मुर्दियां ते आराम ना कोई गल मैं ना मौल साहब नूं लै आओ आंदे ने पे मुर्दियां ते आहो आहो फगान ना करो आराम कोई गल नहीं बहु तुसी दसने असीं लड़दे नहीं आ भाई जी नहीं लड़दे भाई आंदे ने पे कुरान आंदा है पे मुर्दियां ते आहो आहो फगान ना करो। कुरान आंदा है मुर्दियां ते आहो फगान ना करो। कदी मैनूं गल पूरी कर लेंदे हो ना पहला ते कुरान चो दसो किथे कुरान आंदा है सारे मैं दसना ए कुरान। दूसरी गल हाँ जी करबला दे मैदान विच तीसरे इमाम शहीद होए। हाँ ठीक हो ठीक चौथे उसदे चश्मदीद ठीक है ठीक है हर तरह दा जुल्म सितम उन्हां दे उपर कीता ठीक है तीसरे इमाम ठीक है चौथे ने इफरता को दुख गिरिया की हाँ हाँ ठीक है ठीक मगर क्या उन्होंने मतलब ये मातम क्यों नहीं किया जंजीर अपनी जात पे क्यों नहीं मारे किसी 12 इमामां दे विच एक इमाम ने ठीक तुसी अमायशा ते अज तक लानत पांदे नहीं नहीं कोई नहीं पांदा कौन मैं सर मैं पे कर दे हो भतीजा कोई टेंशन नहीं गल नहीं तेरी उधर बिना ना करो सीधी कर कोई नहीं जो जायज मैं नहीं हजरत आयशा दे मातम दी मैं गल पहले मुका छड़ी कि ओ नबी तो बाद होया छड़ अच्छा ठीक है तुसी उन्हां दी मतलब नहीं मैं छड़ दी है मैं क्या उन्हां पहले की बयान की उन्हां बाद ही कीता ना वसीयत यार मैं नबी दी गल कर मतलब उत्ते आखे तुसी मतलब मैं ते पे ना वो मानते ही नहीं पहला ये कहा कि कुरान ने कहा कि किस्से सुनाए ने इन्हां दे जो फिक्र है हाँ फिक्र ने किस्से सुनाए ने इन्हां दे जो फिक्र है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਅਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਪੂਰਾ ਪੜ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰਾ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਲਿਆਓ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣ ਹੁਜਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਜਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੁਕਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ गल पूरी कर ली कर कोई गल बड़े अच्छे बंदे ने और उन्हें बहुत कमाल के अंदाज ने मैंने दसी गल क्योंकि मैं जनाबे उमर मोमिनीन का जिहड़ा मातम है वो भी मैं दसिया उदों भी मेरे ज़हन च इस वास्ते नहीं सी आउंदा कि हजूर तो बाद होया ते कोई बंदा कह सकता भी वो तो हजूर तो ही बाद होया छड्डो ते नाले तुहाडे वास्ते हुज्जत क्यों तुसीं ते उस नाल उन्हां दी ताज़ीम ही नहीं करदे बंदे मैं तां दोवें गल्लां छड्ड दित्तियां ने ये मैं हज़रत इब्राहीम दी ज़ौजा दा मातम भी छड़ दिता है हज़रत सारा दा और हज़रत उम्मुल मोमिनीन दा भी जिहड़ी मैं गल कर रहा इन ज़रा ध्यान नाल एक बार सुन लो आराम नाल फिर उस बाद कर लांगे मैं इत्थे तुहानूं बैठ जा मैं की कर अर्ज कर रहा मातम कित्थे हो रहा सी मदीने शहीदां दा कि मुर्दियां दा शहीदां दा शहीद जिंदा हुंदे ने जिंदा हुंदे मेहरबान सरकार दो आलम आके की आख्या भी मेरे हमजा ते कोई भी रोना ला नहीं फिर सहाबा ने अपने जी भेजे ने गल पूरी सुन लो ना जी भेजे ने और गल उन्हें की है ना भी कुरान आंदा है कि मुर्दियां ते आहो बका आहो फगान ना करो उदों तक गल आउंदी है भाई आउंदी है वो बड़े अच्छे बंदे ने उन्होंने अगे नजर वो बड़ा अच्छा उन्होंने नुकता उठाया उस तक मैं आ रहा मैं उतों आ रहा ये सहाबा कराम दियां घर वालियां ने सुहाबा दियां तियां ने सहाबा कराम दियां हमशीरगान ने सहाबा कराम दियां मामा ने सहाबा दे रिश्तेदारां ने नबी दे दरवाजे अगे आके हजरत हमजा दा ही मातम कीता हजरत हमजा दा ही नोहा पढ़िया नोहा मौजूद है मातम मौजूद है सुन लेना आराम एक है मातम हुंदा है किसी नूं समझ पता लगता पे ऐसा लगा इंज होया जी पहली गल तो ये हौली नहीं होया क्योंकि हजूर अंदरों आवाज सुन के बाहर आए हजूर मातम की आवाज सुन के बाहर मैं तुहानूं पता है मैं इस तरह का बंदा नहीं
کہ الجھ کے تے ایویں الا لالا کر کے نہ میں جائز دسنا ہے میں حلال دسنا ہے نہ کروانے واسطے اتنے کھلوتا تے نہ کسی نو جڑا نہ کرے گا انہوں اے ہو جائے گا میں صرف جائز دسنا ہے حلال دسنا وہ ماتم ہویا ہے نبی دے دروازے کے تے نبی آواز سن کے باہر ہے ماتم کرنے والے ماتم پہ کر دے سن جدو حضور باہر تشریف لے آئے مینوں کسے بندے دا پتہ نہیں کہ وہ دا عقیدہ حضور دے متعلق کی ہے وہ نبی پاک نو کی سمجھدا ہے ام المومنین حضرت عائشہ نو کسے پوچھیا سی کہ قرآن اچ تے رسول اللہ چ کی فرق ہے انہاں کہ کچھ بھی نہ لفظاں چ ہوے تے انہوں قرآن آندے نے جسم میں آ جائے تو انہوں مصطفیٰ آندے نبی پاک نو کوئی بندہ کی سمجھدا میرے علم چ نہیں البتہ میں سمجھنا جو میں قد گل کرن لگا نبی دی زبان اطہر اللہ فرماتا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی میرا نبی اللہ وحی تو بغیر گفتگو نہیں کرتا اے قرآن ہے ہاتھ تے میں رکھنا ہی رکھنا ہے اس واسطے رکھنا ہے کہ میں کوئی سنی گل نہیں پہ کرتا نہ کسی کو میں پوچھ کے پہ کرنا میں پڑھ کے پہ کرنا حضور باہر نکلے نے تو شبلی نعمانی لکھ دینے جڑی یونیورسٹی پڑھائی جا رہی ہے وہ فرماتے نبی باہر آئے اور حضور نے ان ماتم کرنے والوں سے کہا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں پہلی گل میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں اور حضور نے ان کو دعا دی حضور نے ان کو توجہ رکھنا حضور نے ان کو دعا دی پہلی گل تے ہے کہ کوئی بندہ ہوں میرے سامنے میں مہربانی کر کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسے ایسا ہو سکتا ہے بندہ فعل حرام کرے تے محمد دعا دے بندہ فعل حرام کردا ہوئے شہید نو پٹدا ہوئے جڑا کہ ناجائز ہے تے پیغمبر دعا دے وے پیغمبر خیر تے دعا دیندا ہے شر تے دعا دوجے لفظ نے کہ میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں یہ مطلب ہے ماتم کرنے والے ہم درد ہوندے نے بے درد نہیں ہوندے حضور دے سامنے لوکاں ہار دے روزے رکھ کے جنگ کیتی ہے تے نبی کسے دا شکریہ ادا نہیں کیتا لوکاں سارے گھر دا سامان لیا کے دین تے قربان کر دیتا ہے تے پیغمبر نے کسے دا شکریہ ادا نہیں کیتا اے شہید دا ماتم کوئی ایڈا اللہ فعل ہے کہ نبیاں دا نبی شکریہ ادا کر ترائے گلنا یہ مطلب ہے کہ اے نبی پاک نے کسی نو سدیا نہیں پیغام کلیا نہیں نبی نے خواہش کی تھی اور نبی اپنی خواہش نہ بولتا نہیں یہ مطلب ہے ماتمیاں نو بلانا نبی دی خواہش نہیں سی کوئی یارا نبی دی تے اپنی خواہش ہی کوئی نہیں نبی تے اپنی خواہش نہ بولتا بھی نہیں اللہ تے رسول نے رل کے ماتمی بلوائے نے تے نبی نے انہاں آگے دعا کی تھی نبی دی دعا قبول ہوندی ہے کہ نہیں یہ فیصلہ گھر جا کے آپ کرنا جی نبی انہاں واسطے دعا کی تھی یہ مطلب ہے کہ جنہ دے گھر سوگ ہوئے ہیں جنہ دے گھر شہید ہوئے ہیں جنہ دے گھر مقتول ہے جنہ دا نقصان ہوئے ہے او خواہش کر دینے کہ ساڑھے گاہ میں کوئی شامل ہو اور دوسرا جا کے پرسا دیندہ ہے تے پرسا دے کے دعا لے لیندہ ہے نہ واجب ہے نہ فرض ہے ایمیں دعا ہی لینی جے لو پاوے نہ لو آرام نے سن لینا ساری گل جتھوں تسا فرمایا نا کہ قرآن پاک نے منع کیتا ہے وہ میں دسنا قرآن پاک کے جو آیت ایسی کوئی نہیں نبی پاک نے منع کیتا ہے اور نبی دا منع کرنا قرآن دا ہی منع کرنا جیڑے بڑے ماتمیاں شہیداں دے انہوں دعا دے کے رسول اللہ نے فارغ کر لیا کہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ بھی تے دعا بھی اتھے ہی کھلو کے رسول اللہ نے فرمایا اور سنتے جاؤ بندے رکے آپ نے فرمایا آج سے میں محمد تمہارا نبی وہ جو رسم بد تھی لوگ مردوں پر ماتم بھی کرتے تھے رانے بھی پیٹتے تھے سینے بھی پیٹتے تھے عورتیں بال نوچتی تھیں گالیں نوچتی تھیں
और रुखसारों पर तमाचे लोग मारते थे। हजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद आज से उस मुर्दों पर होने वाले मातम की रस्म बाद को बंद करता हूं। गल पूरी सुनना, आराम से सुनो। मैं उस मातम को बंद करता हूं जो रस्म बाद थी। रस्म बाद दा लफ्ज आंदे ने कुरान आंदा है कि तुसा अपने मुर्दियां ते आराम ना आराम कोई गल मैं ना मौलवी साहब लै आंदे ने मुर्दियां ते आहो आहो फगा ना करो। आराम कोई गल नहीं बहुत तुसी दसने असीं लड़दे नहीं। आ भाई जी नहीं लड़दे भाई आंदे ने पे कुरान आंदा है पे मुर्दियां ते आहो आहो फगा ना करो। कुरान आंदा है मुर्दियां ते आहो फगा ना करो। कदी मैनू गल पूरी कर लेंदे हो ना। पहला ते कुरान चो दसो कित्थे कुरान आंदा है सारे मैं दसना ए कुरान। दूसरी गल हाँ जी करबला दे मैदान विच तीसरे इमाम शहीद होए। हाँ ठीक हो ठीक चौथे उसदे चश्मदीद ठीक है ठीक है हर तरह दा जुल्म सितम उन्हां दे ऊपर कीता ठीक है तीसरे इमाम ठीक है इफरता को दुख गिरिया की हाँ हाँ ठीक है ठीक मगर क्या उन्होंने मतलब ये मातम क्यों नहीं किया जंजीर अपनी जात पे क्यों नहीं मारे किसी 12 इमामां दे विच एक इमाम ने ठीक तुसी हमेशा ते अज तक लानत पांदे नहीं नहीं कोई नहीं पांदा कौन मैं सर मैं पे कर दे हो भतीजा कोई टेंशन नहीं गल ही तेरी उधर दिना ना करो सीधी कर कोई नहीं जो जायज मैं नहीं हजरत आयशा दे मातम दी मैं गल पहले मुका छड़ी कि ओ नबी तो बाद होया छड़ अच्छा ठीक है तुसी ओना दी मतलब नहीं मैं छड़ दी है मैं क्या ना पहले की बयान की ओना बाद जी कीता ना वसीयत यार मैं नबी दी गल कर मतलब उत्ते आखे तुसी मतलब मैं ते पे ना वो मानते ही नहीं पहला ये कहा कि कुरान ने कहा कि किस्से सुनाए ने इन्होंने जो फिक्र है हाँ फिक्र ने किस्से सुनाए ने इन्होंने जो फिक्र है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਅਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਪੂਰਾ ਪੜ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰਾ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਲਿਆਓ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣ ਹੁਜਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਜਤ तो बिल्कुल अच्छा किया नहीं उन्हें बड़ा अच्छा किया वो नहीं उन्हें बढ़ के जी नहीं मैं जी गल करना उस मैं जिम्मेदार अपनी गल का मेरे लो वेखो मैं अपनी गल का जिम्मेदार उन्हें बड़ा अच्छा किया नहीं कोई गल उन्हें बड़ा अच्छा किया उन्हें आख्या भी सारा रुका ध्यान नाल पढ़ो ये मुताबिक गल करो असी मुताबिक गल करना गल पूरी कर ली कर कोई गल बड़े अच्छे बंदे ने और उन्हें बहुत कमाल के अंदाज ने मैंने दसी गल क्योंकि मैं जनाबे उमर मोमिनीन का जो मातम है वो भी मैं दसिया उदों भी मेरे ज़हन च इस वास्ते नहीं सी आउंदा कि हजूर तो बाद होया ते कोई बंदा कह सकता भी वो तो हजूर तो ही बाद होया छड्डो ते नाले तुहाडे वास्ते हुज्जत क्यों तुसीं ते उस नाल उन्हां दी ताज़ीम ही नहीं करदे बंदे मैं कहा दो गल्लां छड़ दित्तियां ने ये मैं हजरत इब्राहिम दी ज़ौजा दा मातम भी छड़ दिता है हजरत सारा दा और हजरत उम्मुल मोमिनीन दा भी जिहड़ी मैं गल कर रहा इन ज़रा ध्यान नाल एक बार सुन लो आराम नाल फिर उस बाद कर लांगे मैं इत्थे तुहानूं बैठ जा मैं की कर अर्ज कर रहा मातम कित्थे हो रहा सी मदीने शहीदां दा कि मुर्दियां दा शहीदां दा शहीद जिंदा हुंदे ने जिंदा हुंदे मेहरबान सरकार दो आलम आके की आख्या भी मेरे हमजा ते कोई भी रोना ला नहीं फिर सहाबा ने अपने जी भेजे ने गल पूरी सुन लो ना जी भेजे ने और गल उन्हें की है ना भी कुरान आंदा है कि मुर्दियां ते आहो बका आहो फगान ना करो उदों तक गल आउंदी है भाई आउंदी है वो बड़े अच्छे बंदे ने उन्होंने अगे नजर वो बड़ा अच्छा उन्होंने नुकता उठाया उस तक मैं आ रहा मैं उतों आ रहा ये सहाबा कराम दियां घर वालियां ने सुहाबा दियां तियां ने सहाबा कराम दियां हमशीरगान ने सहाबा कराम दियां मामा ने सहाबा दे रिश्तेदारां ने नबी दे दरवाजे अगे आके हजरत हमजा दा ही मातम कीता हजरत हमजा दा ही नोहा पढ़िया नोहा मौजूद है मातम मौजूद है सुन लेना आराम एक है मातम हुंदा है किसी नूं समझ पता लगता पे ऐसा लगा इंज होया जी पहली गल तो ये हौली नहीं होया क्योंकि हजूर अंदरों आवाज सुन के बाहर आए
ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਲਝ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਮਾਤਮ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਹਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਆਂਦੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ, ਅਲਬત્ਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤਹਰ अल्लाह फरमाता फमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा नबी अल्लाह वही तो बगैर गुफ्तगू नहीं करता। ए कुरान है हाथ ते मैं रखना ही रखना है, इस वास्ते रखना है कि मैं कोई सुनी गल नहीं पे करता, ना किसी को मैं पुछ के पे करना, मैं पढ़ के पे करना। हजूर बाहर निकले ने तो शिबली नुमानी फरमा लिखते ने जी यूनिवर्सिटी पढ़ाई जा रही है, वो फरमाते नबी बाहर आए और हजूर ने उन मातम करने वालों से कहा मैं तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रगुजार हूं। पहली गल मैं तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रगुजार हूं। और हजूर ने उनको दुआ दी, हजूर ने उनको तवज्जो रखना, हजूर ने उनको दुआ दी। पहली गल तो ये कि कोई बंदा हुण मेरे सामने भी मेहरबानी करके कुरान ते हथ रख के दसे, ऐसा हो सकता है बंदा फेले हराम करे ते मुहम्मद दुआ दे? हाँ दसो, बंदा फेले हराम करदा होवे, शहीद नूं पिटदा होवे जेड़ा कि नाजायज है, ते पैगंबर दुआ देवे, पैगंबर खैर ते दुआ देंदा है, शर ते दुआ। दूजे लफ्ज ने कि मैं तुम्हारी हमदर्दी का शुक्र गुजार हूं। इहदा मतलब है मातम करने वाले हम दर्द होंदे ने, बेदर्द नहीं होंदे। हजूर दे सामने लोकां हाड़ दे रोजे रख के जंग कीती है ते नबी किसी दा शुक्रिया अदा नहीं कीता। लोकां सारे सारे घर दा सामान लिया के दीन ते कुर्बान कर दिता है ते पैगंबर ने किसी दा शुक्रिया अदा नहीं कीता। ये शहीद दा मातम कोई एडा आला फेल है कि नबियां दा नबी शुक्रिया अदा कर। त्रै गल्लां। इहदा मतलब है कि ये नबी पाक ने किसी नूं सद्या नहीं, पैगाम घलिया नहीं, नबी ने ख्वाहिश की है और नबी अपनी ख्वाहिश नाल बोलदा नहीं। इहदा मतलब है मातमियां नूं बुलाना नबी दी ख्वाहिश नहीं सी। कोई यार नबी दी ते अपनी ख्वाहिश ही कोई नहीं, नबी ते अपनी ख्वाहिश नाल बोलदा भी नहीं। अल्लाह ते रसूल ने रल के मातमी बुलवाए ने ते नबी ने उन्हां अगे दुआ कीती है। नबी दी दुआ कबूल हुंदी है कि नहीं, ये फैसला घर जाके आप करना जी। नबी उन्हां वास्ते दुआ कीती है। इहदा मतलब है कि जिन्हां दे घर सोग होए है, जिन्हां दे घर शहीद होए है, जिन्हां दे घर मकतूल है, जिन्हां दा नुकसान होया है, ओ ख्वाहिश करते ने कि साडे गांव में कोई शामिल हो। हुण दूसरा जाके पुरसा देंदा है ते पुरसा दे के दुआ ले लेंदा है। ना वाजिब है ना फर्ज है, एवें दुआ ही लेनी जे लो भावे ना लो। आराम नाल सुन लेना सारी गल। जिथों तुसां फरमाया ना कि कुरान पाक ने मना कीता है, वो मैं दसना कुरान पाक जो आयत ऐसी कोई नहीं, नबी पाक ने मना कीता है। और नबी दा मना करना कुरान दा ही मना करना। जेड़े वेले मातमियां शहीदां दे नूं दुआ दे के रसूल अल्लाह ने फारिग कर लिया कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रिया भी ते दुआ भी। उत्थे ही खलो के रसूल अल्लाह ने फरमाया और सुनते जाओ। बंदे रुके, आपने फरमाया आज से मैं मोहम्मद तुम्हारा नबी, वो जो रस्में बद थी, लोग मुर्दों पर मातम भी करते थे, राने भी पीटते थे, सीने भी पीटते थे, औरतें बाल नोचती थीं, गालें नोचती थीं,
اور رخساروں پر تماچے لوگ مارتے تھے، حضور نے فرمایا میں محمد آج سے اس مردوں پر ہونے والے ماتم کی رسم بد کو بند کرتا ہوں۔ گل پوری سننا، آرام سے سننا۔ میں اس ماتم کو بند کرتا ہوں جو رسم بد تھی۔ رسم بد کا لفظ